আক্কেল থাকলে নেশা কারবারের বিরুদ্ধে পোক্ত ব্যবস্থা নিক রাজ্য সরকার। আহ্বানের পাশাপাশি সরকারের আক্কেল স্মরণ করালেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। দেখুন কংগ্রেস বিধায়কের আহ্বান। पैसा कहां 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 का जाता है, ये पूरा छोटा सा राज्य है, हम जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। थोड़ा सा भी अगर है अक्ल तो कार्रवाई करिएगा, इतने में कह सकता हूं। वी आर नॉट इन पावर, बट ऑब्वियसली वंस वी आर पावर, वी द पीपल वोट्स अस टू पावर, कांग्रेस will completely, I repeat, completely eradicate drugs from this state. আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন।